खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत बाबरकत जलाली और वफादार नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं हूं एवेंजलिस्ट विलियम पीटर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वर्शिप टू द लॉर्ड। खुदावंद में नहायत शुक्रगुजारी करता हूं कि आज फिर एक नए मैसेज के साथ, जो कि इन दिनों में लेंट सीज़न चल रहा है, हम मौजूद हैं रोज़ों के अयाम में। तो आज रोज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। आइए कलाम मुकद्दस में से एक हवाला देखते हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील और उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत का हम मुतालिया करेंगे। और यहाँ पर रोज़ों के ताल्लुक से बड़ी एक खूबसूरत बात लिखी है जो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से सादर हुई और हम सबों की रहनुमाई के लिए है और हम सबों की बरकत के लिए है। आइए कलाम पाक की तलावत करते हैं। 16वीं आयत से पढ़ना शुरू करूंगा। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत। कलाम पाक में कुछ इस तरह से मरकूम है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की मानद अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं, तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कलाम हक का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो कि कलाम मुकद्दस में रोज़े के मुतल्लक जो हमारी तालीम है वो एक नहायत ही खूबसूरत और सादा अंदाज में खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। यहाँ पर दो ऐसी चीज़ें हैं कि रोज़ा रखने के बाद एक रियाकारी है और एक पोशीदगी है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की मानंद अपना चेहरा उदास ना बनाओ, अपनी सूरत उदास ना बनाओ। जो रियाकारी का रोज़ा होता है उसमें जाहिर किया जाता है कि हम रोज़े में हैं। जब गैर अक़वाम या दूसरे लोग जो हैं, या जो खुदावंद यीशु मसीह से पहले बनी इस्राएल कौम के लोग थे, उनमें फ़िरके थे, जो फरीसी थे, उनमें सदूकी थे और उनमें फ़कीह थे। ये बेशक शरीयत को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, लेकिन इनका जो रोज़ा रखने का अंदाज था वो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम से फ़र्क था, या जो खुदा का एक पैटर्न था, या जो खुदा का एक हुक्म था, उससे फ़र्क हो चुका था। ये लोग रोज़ा रखते थे और ये मोड़ों पर खड़े होकर अपने आगे मुनादी करवाते थे। ये अपनी सूरत को बिगाड़ लेते थे ताकि ये मोतबर माने जाएं और ये रूहानी माने जाएं। लेकिन चूंकि ये बनावटी लोग थे, इसलिए खुदा को इनका रोज़ा पसंद नहीं था। चूंकि कलाम मुकद्दस के मुताबिक रोज़ा जिसके अंदर खाकसारी हो, जिसके अंदर हलीमी हो और जिसके अंदर फ़रोतनी हो, और रोज़े के अंदर खुदा से एक कम्युनिकेशन का नाम जो है वो रोज़ा है। वैसे रोज़े का जो मतलब है जिसमें कुछ खाया ना जाए और कुछ पिया ना जाए, या फिर अपनी जान को दुख देना। ये लोग रोज़ा तो रखते थे, कुछ खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, लेकिन ये रोज़ा खुदा के हजूर मकबूल नहीं माना जाता था, क्योंकि ये आलमे बाला तक इसकी रसाई नहीं थी। जो आलमे बाला तक रसाई रोज़ा करता है उसके कुछ लवाजमात हैं। जब ज़माना कदीम में रोज़ा रखा जाता था तो लोग अपने नीचे राख और खाक
اور ٹاٹ اوڑھتے تھے، اپنے سر میں خاک ڈالتے تھے اور اپنی حالت کو بگاڑ دیتے تھے۔ بے شک اس روزے سے بہت سے لوگوں کی رہائی ہوئی، جیسے نینوا کے اندر روزہ رکھا گیا جب یونا نے منادی کی کہ 40 دن کے بعد خدا اس شہر پر ایک بڑی آفت نازل کرے گا اور یہ سارا شہر مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ سو وہاں پر جب روزہ رکھا گیا تو انہوں نے اپنے نیچے راکھ اور ٹاٹ اوڑھا اور اپنے سر میں خاک ڈالی، اور وہ 3 دن تک انہوں نے روزہ رکھا اور خدا نے ان کو معاف کیا اور بحال کیا اور وہ لوگ بچ رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سارے لوگ ایسے نہیں تھے، سارے لوگ ریاکاری کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے گرد و نواح میں بہت سارے روزے ایسے رکھے جاتے ہیں جو بظاہر نظر آتے ہیں، جن کا ظاہر کیا جانا ایک خوبصورت یا ایک معتبر بات مانی جاتی ہے کہ لوگ ان کی عزت کریں کہ یہ فلاں شخص روزے میں ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دی کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنا چہرہ نہ بگاڑو، اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ سو خداوند یسوع مسیح اب ایک پیٹرن دے رہے ہیں، اور وہ پیٹرن کیا ہے؟ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو۔ یعنی 2 چیزیں یہاں پر آ گئیں، اپنے سر میں تیل ڈالنا اور منہ دھونا۔ تیل ایک معنوں میں علامت ہے روح القدس کی۔ میں اس سے پہلے بھی اکثر یہ بات شیئر کر چکا ہوں کہ تیل علامت ہے پاکیزگی کی، ایک تقدس کی، ایک روح القدس کی انوائنٹنگ کی۔ اور اپنا منہ دھو یعنی اپنے آپ کو فریش رکھنا اور تازہ رکھنا، یہ روزے کے لوازمات ہیں۔ سو جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو۔ اور اس سے آگے جو بڑی خوبصورت بات ہے، تاکہ آدمی نہیں تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روزہ ہے وہ ہمیں باپ سے ایک تعلق میں لے کر آتا ہے، اور ہماری یہ جو درخواست روزے کے ذریعے ہے ہمارے باپ تک پہنچتی ہے۔ یعنی روزہ کسی مالک کے لیے نہیں ہے، روزہ کسی ایسے خدا کے لیے نہیں ہے، بلکہ روزہ ایک باپ کے ساتھ ہمیں ریلیٹ کرتا ہے، ایک کنیکشن بناتا ہے ہمارا، اور ہماری جو درخواست ہے وہ ہمارے باپ تک پہنچتی ہے، کیونکہ لکھا ہے آدمی نہیں تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اور اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اس آیت کے اندر 2 دفعہ باپ کا ذکر کیا گیا ہے اور پوشیدگی کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو مسیح روزہ ہے اس کا مطلب ہے کہ بے شک ان دنوں میں ہم لینٹ سیزن میں جا رہے ہیں، یہ 40 روزوں کے مقامات ہیں اور یہ اوقات ہیں 40 روزوں کے، لیکن بائبل مقدس میں تحریری طور پر ایسا کچھ ہمیں نہیں ملتا کہ یہ اسپیسیفک ڈیز ہیں جن میں ہم نے روزہ رکھنا ہے، بلکہ تعلیم کیا ہے؟ جب تو روزہ رکھے۔ سو سال میں ہم کسی بھی دن، مہینے میں ہم کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں ہم نے اپنے آپ کو روح القدس کی حضوری میں دینا ہے، خدا باپ کی حضوری میں دینا ہے، اور باپ کے ساتھ اپنے رشتے کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کو بحال رکھنا ہے۔ سو جو باپ اور بچوں کا رشتہ ہوتا ہے اس میں ایک محبت ہے، اس میں ایک احترام ہے، لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا ہمارا باپ نہیں ہے، مالک ہے، تو پھر مالک اور نوکر کا رشتہ ہے، وہاں ڈر اور خوف ہے، لیکن جو باپ کا رشتہ ہے اس کے اندر محبت ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم خدا باپ کے فرزند ہیں۔ یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں اب سے تم کو نوکر نہیں بلکہ اپنا دوست کہوں گا، اور اب خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ہمارا بڑا بھائی بنایا۔ سو اس نسبت سے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم خدا کو مالک نہیں بلکہ باپ کہتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں تعلیم دی، ہمیں دعا سکھائی، جب تم دعا کرو تو اس طرح کرنا اے ہمارے باپ۔ سو یہاں پر بھی روزے کے تعلق سے یہ بات ہے، تاکہ جب تو روزہ رکھے تو آدمی نہیں
तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है। कोई और खुदा नहीं, कोई मालिक नहीं, यहाँ पर अब बाप और बेटे का रिश्ता है। सो जब हम रोज़ा रखें तो याद रखिए रोज़े के अंदर जान को दुख देना है, लेकिन टेक्निकली ये एक दरख्वास्त होती है जो हम खुदा बाप के मेज़ पर रखते हैं। सो खुदावंद इन दिनों में फजल करे कि हम जब रोज़ा रखें तो हम रियाकारी का रोज़ा नहीं रखें, बल्कि हम वो रोज़ा रखें जो खुदावंद यीशु मसीह तक और आलम बाला तक पहुंचता है। और उस रोज़े का असूल ये है, उसका तरीका ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि जितना टाइम हमारा रोज़े का है, हम अपने ध्यान और अपने ख़यालात को खुदावंद की तरफ लगा सकें। सो ये वो रोज़ा है जो आलम बाला तक पहुंचता है। रियाकारी का रोज़ा ज़मीन पर ही रह जाता है। इस सूरत में रोज़ा ना रखें कि ये 40 रोज़े हैं तो हम रोज़े रख रहे हैं, इससे हमारी कोई बरकत नहीं है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि ये एक वक्त जो है ठहराया गया है, डेज डिसाइड किए गए हैं। सो ये मौका है, और ये एक बेहतरीन मौका है कि हम रोज़े रखें। मैं भी रोज़े रखता हूँ, इन दिनों में मेरा भी रोज़ा होता है, आज भी मैं रोज़े में हूँ। लेकिन मैं आपको सिखाना ये चाहता हूँ कि हमारे लिए ये 40 दिन ही नहीं है। हम साल में कभी भी, किसी भी दिन, महीने में कभी भी, किसी भी दिन रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन याद रखिए रोज़े की खसूसियात ये हैं कि अपने सर में तेल डालना, खुद को फ्रेश रखना और खुदा बाप के साथ कम्युनिकेट होना। सो खुदावंद आपको बरकत बख्शे कि इन दिनों में हम सादा अंदाज में रोज़ों के अयाम में हम बहुत सी कलाम की बातों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, ताकि रोज़े का जो असल मकसद और मफ़हूम है वो बहुत से लोगों तक पहुँचे और लोग नजात को हासिल करें। सो खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे, आप सबों के साथ हो। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। सो खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।